saya akan menyampaikan materi dari kelompok 7. Ma huwal alfazul uqud? Alfazul uqud hiya asma'ul a'dad min isyrina ila tis'ina. Wa tusta'malu bisighah al-jam' daiman. Alfazul uqud adalah nama-nama bilangan dari 20 sampai 90 dan selalu digunakan dalam bentuk jamak. 20 Aishruna, 30 Talasuna, 40 Arba'una, 50 Khamsuna, 60 Sittuna, 70 Sab'una, 80 Samanuna, 90 Tis'una. Next. Wahia ta'ti ala wazan jama' muzakkar salim wa ta'rab i'rab. Wahia kal atiyah, karena ia berbentuk pola jamak muzakkar salim, maka i'rabnya sebagai berikut. Ketika dia rofa dengan al-waw, maka menjadi aisruna. Ketika nasab dan jar dengan al-ya, maka menjadi aishrina. Next. Kaifa at-tamyizu minal alfazul uqud? Setelah 20 sampai 90 ma'dud, benda yang dihitung selalu datang dalam bentuk mufrad mansub, yaitu isim mufrad dalam keadaan mansub. Sebagai tamyiz, yaitu menjelaskan sesuatu yang mubham atau belum jelas. Ma'dud sesuai dengan jenis benda yang dihitung, baik berupa muzakkar atau muannas, dan tidak mempengaruhi a'dad. Next. 20 Aishruna. Ketika rofa, contohnya ja'a aisruna rajulan. Ketika nasab, ra'aitu aisrina rajulan. Ketika jar, marartu bi aisrina rajulan. Next. 30 salasuna. Pada keadaan rofa, ja'a salasuna taliban ila madrasah. Ketika nasab, qara'tu salasina safhatan minal kitab. Ketika jar, salamtu ala salasina rajulan fil masjid. Next. Contoh kata salasuna dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi'ashri fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan. Next. Empat puluh arba'una. Ketika dia rofa, ja'a arba'una rajulan ilal ijtima'. Ketika dia nasab, hafiztu arba'ina hadisan. Ketika dia jar, makasa Musa alaihi salam fil jabali bi arba'ina laylatan. Next. Contoh kata arba'una dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Next. 50 khamsuna. Pada keadaan rofa, hadara khamsuna taliban fil fasli. Keadaan nasab, anfaqtu khamsina riyalan. Dalam keadaan jar, qara'al imamu bi khamsina ayatan fi salatil fajr. Next. Contoh kata khamsuna dalam hadis terdapat pada hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim. Fa inni min waraikum ayyamas sabr. As-sabru fiha mislu qabdin alal jamri. Lil amili fihim mislu ajrin khamsina rajulan. Ya'maluna misla amalihi. Qala, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum. Qala, ajru khamsina minkum. Next. 60 situna. Ketika rofa,
Hadara situna taliban fil qa'ah. Ketika nasab, qara'tu sittina sofhatan minal kitab. Ketika jar, anfaqtu bisittina riyalan. Next. Contoh kata situna pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha an tariqi wal hiya'u syu'batu min iman. Next. 70 sab'una pada keadaan rofa hadara sab'una taliban pada keadaan nasab ra'aitu sab'ina taliban pada keadaan jar marartu bi sab'ina taliban. Next. Contoh kata sab'una dalam hadis Bukhari, wallahi astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Next. 80 samanuna ketika rofa jaa samanuna tabiban ketika nasab laqitu samanina muhandisan ketika jar marortu bi samanina amilan. Next. Contoh kata samanuna dalam perkataan ulama seperti yang dikatakan Sa'id bin Al-Musayyib berkata, laqad balagtu samanina sanatan wa ana akhwafu ma akhafu 'alan nisa. Next. 90 tis'una. Ketika rofa hadara tis'una baharon. Ketika nasab karamtu tis'ina la'iban. Ketika jar marartu bitis'ina rakiban. Inilah penjelasan dari Ana. Selanjutnya Ana kembalikan ke Ukhti Anida. Ya, kita lanjutkan hadara tis'una baharon. Hadara di sini fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Tis'una. Tis'una di sini fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu ismu jam'ul mudzakkaris salim. Baharon tamyizun mansubun wa 'alamatu nasbihil fathatu dhahiratu li'annahu ismul mufrad. Lanjut. Jadi kesimpulannya alfadul uqud situna di sini disebut a'dad atau bilangan dan berpola jamak muzakkar salim, tidak terpengaruh dengan jenis ma'dudnya. Kita lihat ma'dudnya di sini syu'batan. Di sini ma'dudnya muzakkar. Ma'dud di sini seperti sebelumnya mau keadaan rofa, mansub, majrur dia selalu tamyiz, selalu mansub. Saya kira itu saja yang bisa kami jelaskan dari materi Al-Fadhul Uqud di kelompok 7. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum baca ya, kita sekarang beralih ke kelompok 8 dulu. Kelompok 8. Silahkan ditampilkan materinya.